2021 सालो तुलासिकर आरडी ब्लक बाय लुआ जिमुं बाय तिनि कायसा मॉडल कम्युनिटी खुलगै जाखा अ मॉडल कम्युनिटी खुलग माने थायिंखा पूर्व तकसाया एडिसि विलेज पंचायत नि नखलाओ तिनि कायसा कताल खेति पासारनाय हामग्रानि बागै मॉडल कम्युनिटी खुलगै रिखा तिनि अ जागाओ अ मॉडल कम्युनिटी खुलमा जागाओ अ पांडा फाइमान जाखा खुवाई एसडीएम बरमगोनां सन्जित दास ताई तुलासिकर आरडी ब्लक नि मानुष मुरा सिंह ताई तुलासिकर नि बीएससी चेयरमैन बरमगोनां प्रदीप कुमार देवब्रमा ताई आरोनि तै गोबांमा आदंसं फाइमान जाखा ताई गोबांमा जे डिपार्टमेंट नि पीडब्ल्यूटी एबा वाटर सप्लाई नि गोबांमा दैनि डिपार्टमेंट एबा कारेन्ट नि डिपार्टमेंट एबा रोंसोलोंनाय रंनि डिपार्टमेंट एबा अंगनावाड़ी डिपार्टमेंट गोबांमा डिपार्टमेंट और फाइ तिनि कगलांखा कगलां माने बिसिंतै ताई सिंजापुर साका बरक मॉडल कम्युनिटी खुलगै रिफानो पियाबा तिप्रासारनि लामा सिकरे हिंके एबा दै सिका हाम करे हिंके एबा जों फारां कारेन्ट करे हिंगा हिंके मॉडल कम्युनिटी खुलग हिंबा बाहायगे इंनाय हिं साजापुर खुवाइनि एसडीएम बरमगोनां सन्जित कुमार दास साका बो आबो लामा नै जतन बसकांनि बसकांगो आबो बसकांनि सालो सामु टांगोटां टांजनाय हिनै बो सावै खोनारेखा हिंगाय नरक नरजों अ मांफ्लि थुमुय थुबुजानो फुनुंनाय नरक किजा किजा मांफ्लि नायने बिदि तै गोबांमा नरक न लास्ट मांफ्लि जों फुनुक पाइने क्लियर खैये তখন আপনাদের মূল উদ্দেশ্য হলো যে পূর্ব মাধ্যমে বেলায় হামবাই তেও হামবাই ইয়াফারো চিনি মিডিয়া বাইরনো বরনো বেলায় হামবাই তাই চিনিওর সুনো নাইকুলে তংনাই চিনি আরক্ষা দপ্তর বরনো বেলায় হামবাই ইয়াফারো হিকে आं बिसि जरा नांगला तान हिमबा जों तिनि तांगय तिनि पूर्व तकसायाव नरबाय बाक्सा मॉडल विलेज जे तुइनाय कल सानानै जों प्रोग्राम खालायगा आबो बेलाय कुथुके वानसकाय जों वानसकजा तान हिमबा म जों लाइन डिपार्टमेंट तुयै तिनि एजेंट साब तुयै 2-3 बार मीटिंग खालायगा ब्लॉगो आबन परे जों वानसका कायसा चीफ मिनिस्टर मॉडल विलेज खायना थाखाय चिनि जनगण प्रति जनगण बाय जों पुरुष गय सामुमा खायनाय आबन बांगा तिनिरो माथे माने मैदानो महाय प्रोग्राम खायगा बेलाय सहयोगिता मानखा गे ताखोके बुगस जों बेलाय कुपाल गाहाम म चिनि साराति ब्रावो गोबां मा जागा बतंग थाइचिं चिनि एजेंट थाका खय बतंग पदबिल तंग गे चिनि तुलासिगर ब्लॉग जों कायसा मानखा मामानो प्लग जों चिनि लोकल मिनिस्टर बसाका कायसा विलेज तो चॉइस खायदि हेके म जों बेलाय वानसुका तानिमबा जेटा दुर्गम एरिया जेटा विलेज डेभलप उयाखौ आबोतैना जों चिन्ता दारा खायगा आबोतै कायसा चिनि दारा बिमल देबबरमा बिनि अबदान दङ बाना सावकुया निन बबुंनाय आन बसालसा आन विलेज नं खायग्लांखायनाय नङाबो वानसुदि প্রথমত স্বাগতম জানাই আমাদের তুলাসিকর আরডি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান সাহেব এবং খোয়াই মহকুমা শাসক এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদেরকে আমি আপনাদেরকে প্রথমত স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা এই মিটিংয়ে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন আমি একটা সুবার্তা দিতে চাচ্ছিলাম এখানে আমাদের পূর্ব তকসায়া ভিলেজ কাউন্সিলকে সিলেক্ট করা হয়েছে চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ মানে এখানে আমরা আমাদের জীবনযাপন করণের যতটুকু সাধারণ জরুরি প্রয়োজনীয়তা আছে এখানে আমরা প্রথমে সব দেওয়ার চেষ্টা করব এটাই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর টার্গেট এখানে আমরা জলের ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রত্যেকটা হাউস হোল্ড অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এবং স্কুলে পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা অফিস বিল্ডিংয়ে আমরা পাওয়ার কানেকশন যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে ওইটা কভার করতে চেষ্টা করব আর এখানে স্বচ্ছতার পাইলট প্রজেক্ট সব কিছু এখান থেকে শুরু হবে আমরা পূর্ব তকসায়া থেকে যেভাবে মডেল ভিলেজটা গঠন করব এটাকে আইডিয়াল মডেল ভিলেজ হিসেবে অন্য বাকি আমরা 22টা বিসি আছে এখানে ওইখানে আমরা সেমভাবে স্কিমগুলি চালু করব এতটুকু বলে আমি অন্য কিছু বিস্তারিতভাবে আমাদের অফিসিয়াল আছেন এবং এসডিএম স্যার আছেন আপনাদেরকে বোঝাবেন এতটুকু বলে আমি আমার স্বাগত ভাষণ কনক্লুড করছি ধন্যবাদ
जों ताम तामाव दिनै गोसोखाङाव प्लेन दं आबाव बिसा साइड थांगोन जों गोसोखाङाव दिनै प्लेन नाजाथोंगे अ डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि 3 मासनि बिसिङाव जों दिनै अर प्रत्येक फेमिलियाव दिनै जे गाइडलाइन मथे 55 LPCD आथिखाय जों नग नग साप्लाइ कानेक्शन रोनानि या साप्लाइ कानेक्शन जों बजागानि रोनाय दाबो रंदी दिनै डिपिएल स्कीम दङ आपनो रेट्रोफिट थे रजांनाय आपनो तैसा पाइपलाइन रग एक्सटेंड खाय पाइपलाइन बारि रुइ जे जगह पाइपलाइन करै जे फाजिंगो दैमानिया इन फाजिंग पाइपलाइन खालामनाय ओंके दिनै स्मॉल बोर क्रिएशन नाय जों ओ सप्लाइ मिनि डिपिएल सप्लाइ जेटा जों हनो आबो दिनै ओ जगह ओ विसिओ रंदा दङ 7टा रंदा दङ पूर्वोत्तर के हो जों जेटा नि बिसिङाव दुइटा तीनटा अलरेडी सांग खायजा ओंके तै बाकी 4टा दङ खायजानाय ओंके जे जागा रंदी दिनै हारुं थकजाया हाय बारा जेटा डिपिएल कोनो सोर्स करे अब तिरंग जों प्रायोरिटी बेस हो सिगां आजागाव दिनै सोर्सेस क्रिएट खायनाय ओंके हायगेनो जों दिनै अजागा टोटल दङ फाजिं सार साइक्लामाव हाय 524 फेमिलिस दङ जों आरो बिसिं दिनै जे एक्जिस्टिं सोर्स दिनै जे सिगांनि सोर्स दङनि रग आंनि गोजाम सोर्स दङनि बाय रेट्रोफिट बाय अगमेन्टेशन खायै 169 हाउस होल्ड न जों दाबो जरदै डोमेस्टिक कानेक्शन रखा ओंके आपनि परे दङ दिनै नेक्स्ट प्रायोरिटी इनके दिनै स्कुल तै अंगनवाड़ी सेंटर्स रग दिनै स्कुल तै अंगनवाड़ी सेंटर्स रग मोस्टली दैनि सुबिदा करे इनके बाक्सा जागा दङ दै समयाव थांगो किन्तु आरो स्टोरेज दै खाथिना रंनानि आबरंनि व्यवस्था करे इनके जों आबरंनो जों दिनै जेजेम स्कीम होय देनो जों दिनै अलरेडी प्रपोजल एस्टिमेट होजाक दिनै हायर अथॉरिटी जेटा जाते जों स्टूडेंट्स रग बा जे स्कूल अंगनवाड़ी सेंटर्स रग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जाते रनिंग वाटर फेसिलिटी माना बागे दै जेफोर सप्लाई स्टार्ट नाय सारनाय दै थानाय दै खाथि जानाय टैंक सामजानाय बे टैंक तो खाथि हुई जोंहा थैनो उलो जाते सप्लाई जेफोर बद्द फानो जाते मानना निजात स्टूडेंट आपनो सब समय जाते मानना निजात आपते हाय बिबागी थिं आलादा के एस्टिमेट रहजाक তিন হাজার অথরিটি না গেছিনি ফার্স্ট দুটার মধ্যে একটা ড্যামেজ আছে আর তিনটাতে রান্নাঘর নেই। কিচেন গার্ডেন আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার একটা স্কিম গত আগস্ট মাস থেকে চালু হয়েছে। এটাতে যে কোনো মা গর্ভবতী হলেই এই স্কিমের মাধ্যমে উনি উপকৃত হবেন। কিন্তু আমাদের এখানে 25 জন মা আছেন। हिंखाय मो विषय केमनि सुंग दं कि आं साबायनो सुंनाय ठीक আছে मेन जे चिनि बेसिक जे निड्स दाबो कायसा दं खुब भाइटाल पॉइंट आबो जन्म मृत्यु नि जे सर्टिफिकेट जों इस्यु खालाय दंबाबो एडिसि ब्लक नि आन्डाराव हिंखाय साब जोनाल डेभलपमेन्ट अफिसार ब एकजन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रार हिसाबै बाजागा काउंटार साइन खालायो ते मेनलि जे इस्यु अथॉरिटी रेजिस्ट्रार अब उनका आपने सुनी विलेज कमिटी नि जे इंचार्ज बोनो रेजिस्ट्रार बोनो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट नंबर इशू खालायनाय बरंनि थानि यूजर आईडी रिजार्ट दंगो पासवर्ड रिजार्ट दं ते ताबो हुंखाय अब किसा किसा सामुंगो जुंगजाल नुकजोंमानि फले सारा भारतबर्षनो एकटा अबहाय प्रोसेस ताबो खायना नाय दंगो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड रिनान बाबो जेन हठात काय 2 नम्बर खायमेन बाबो ताबो जोंनाबो रेजिस्ट्रार थानी कालेक्शन खायाखौनो दिनै जों डीएम अफिसाव जमा रेखा जोंनि डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रारनि अफिसाव ताबो रेजिस्ट्रारनि जदि मोबाइल नम्बर चिफ रेजिस्ट्रारनि थानियाव जदि दंखांखाय ओ ओटीपी बनो सेन्ड खायनाय ओ ओटीपी रियासा ओ लॉगिन नो बखलगै मानिया काजे आरो जे केउ 5 नम्बर इनको पासवर्ड बा यूजर आईडी लिकेशन खायनो ओ 2 नम्बर खायाखौनो सर्टिफिकेट हठात के कारेनानि ओ पॉसिबिलिटी किसा कमंनाय आबका सुजांनाय पार्टी रख थांगो जे चिन थानी डायरेक्ट सबजोनाल अफिसाव एप्लिकेशन प्लान थांगो तामनि बागै फाइहिंखाय साव सार डेथ सर्टिफिकेट मानानि बार्थ सर्टिफिकेट मानानि आं हायनो हाय तिसा कसारनाय आगि बां बिएस मीटिंग दगो ककनो कसार दंगो
जों डेथ एन्ड बार्थ सार्टिफिकेट जमा हैनान बागै नरंनि नगानाव जानजानि भिलेज कमिटि अफिस अबनो रेजिस्ट्रेशन इउनिट ओ जागानो नथिभुक्त खालायमानो जन्म एबा मृत्यु दाबो आचाई एबा थुयै 21 दिननि बिसिंगो हंकाय कोनो फी नांगिया कोनो फाइन नांगिया 21 दिन लाई 30 दिन खांकाय रां खकबा 2 टाका आबो फाइन नांनाय 30 दिन लाई थांकाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मेजिस्ट्रेट नि आरो थांनाय कोनो एफिडेविट फाइन नांनाय तामंगै नंगो 30 दिन बिसिंगो आबो खालायमानलिया 1 बोसोर लाई थांकाय सिनियर सार दंगो एसडीएम सार दंगो बेनि अर्डार नांनाय हेकाय जत समस्त प्रोसेस जे प्रोसिडिउर बाहाय बाहाय के आबो मान आबो चिनि रेजिस्ट्रार साहेब बुंसे आबो जत साजाक दंगो नरो प्लीज आनि ऑफिस ओसो खर्चा होइते रां पैसा थिबे यान नरो थाना नांगिया नरोनि नग गानानि जे विलेज कमिटि ऑफिस आबो रेजिस्ट्रेशन यूनिट ओ जागाव नो जन्म बा मृत्युनि सार्टिफिकेट मानन बगै तारातारि के नथिभुक्त खायनान बगै नों हायनो हाय आंकसा कयफिनाय खानिफोनो जों ट्राइ खायदों माने गामि एरियायाव जों खायदोंमोन सिनि प्लेनबो दङ जों गौमा इस्टिमेट जमारजा दं इनकर दाबो दा इनकर सांबार बाजार थांबाबे दा सांबार टक्सी আছে আমার লামা ইম্পর্টেন্ট নং যে বাজার থানে মানে ফালমান ভাবে আমার লামা সিন ইম্পর্টেন্ট রমজা দं আমার जों बिएनजिवाइस 3 was जों আমার फायर रिलीज फार्स्ट रमजा दं सिन আমার जों जमारि फायर रिलीज जों अ यार न जों रिवामो नेते कासेका अ लामा द अने खानियामो जों म सिनि डिपार्टमेन्ट फाउन्डेसन खानिनासिम गुगरे दा जों म अnya अंकरनो लाइक को जों आइडिएफ मखा रुरल इन्फ्रास्ट्राक्चर डेभलपमेन्ट दं जों बंग जों एस्टिमेट खालामो बंग एस्टिमेट खालामो जों आगस्ट मासाव खालामो एस्टिमेट दा दासो जरा कुनो रिप्लाइ मायाखौ ओमफ्राय रिप्लाइ मायन बागै जों खानि बसरनि बागै अ लामा उतलाबारि থেকে बाथमजों पର୍ଯ୍यন্ত जों बना 3 टाइम के जों एस्टिमेट दाबो रिखा अ साथावना ओमफ्राय Gete kota ngo tong lama soling lama ro amo blog na under thakia blog under kala yono bas amo sing pian jo siwo sing amo mero direct ka sinia asung non problem da sing ma problem sing apang আসলে নিতে একটু বলুন কি ব্যাপার নিয়ে আজকে আলোচনা হয়েছে আপনারা জানেন যে চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম প্রত্যেকটা আমার এখানে কোয়াই সাব ডিভিশনের 3টা ব্লক আছে এখানে কোয়াইও একটা পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেকশন করা হয়েছে তুলাশিকরও এই পূর্ব তকসা এটা অলরেডি ভিলেজটা সিলেক্টেড আছে এবং ইয়েতেও আছে আপনার পদ্মবিলেও আছে তো আমরা এখানে ইনিশিয়ালি ব্লক লেভেল আমরা বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করে আমরা মিটিং করি এখানে লাইন ডিপার্টমেন্টকে বলা হয়েছে যাতে তারা তাদের প্রপোজাল দেয় অনেক ডিপার্টমেন্ট প্রপোজাল দিয়েছে কিছু ডিপার্টমেন্ট দেয়নি তো আজকে এই প্রোগ্রামটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনারেবল মিনিস্টার থাকার কথা ছিল উনি ওনার একটা ব্যস্ততা থাকার কারণে উনি প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি আজকে আমরা ভিলেজ স্তরে এই মিটিংটা অর্গানাইজ করা হয়েছে এখানে যাতে চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিমের মধ্যে কী কী প্রজেক্ট যাতে পাবলিক যারা আছে যারা ভিলেজার্স তারা যাতে ইন্টারাক্ট করতে পারে তারা যাতে বলতে পারে আমাদের এই কী তারা যাতে জানতে পারে কী কী প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের চাহিদা এগুলি যাতে আমরা প্রজেক্টে যাতে ইনকর্পোরেট করতে পারি এবং সুন্দরভাবে একটা প্ল্যান যাতে তৈরি হয় এবং তাড়াতাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি যাতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই আজকে এখানে আমরা মিটিং করলাম এখানে আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান আমাদের বিডিও সাহেব সবাই লাইন ডিপার্টমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ভিলেজার্স সবাইকে নিয়ে মিটিং করেছি মানে আশা করছি আমরা কিছুদিনের মধ্যে প্ল্যানটা ফাইনালাইজ করতে পারবো অলরেডি বিডিও সাহেবকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এটা ফাইনাল শেপে গেলে এরপরে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করব আর একটা কথা স্যার মডেলিটি কমিটি তো বানাই দিয়েছে রাস্তারগুলা যে কোনো রাস্তা খারাপ বা কারেন্ট নাই বা জলের প্রবলেম হলে তো মডেল কমিটি বানিয়ে তো কোনো লাভ নাই তো আপনি সামনে দিকে এখন কী করতে চাই না কমিটি তো এখানে তো পাওয়ার ডিপার্টমেন্টেরই তো ইয়ে করা আছে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রজেক্ট তারা দিব তারা এখানে এক্সিস্টিং প্রজেক্ট কী আছে আর নতুনভাবে আর কী কী প্রজেক্ট লাগবে এখানে কীভাবে আমি একটা মডেল করতে গেলে তো সব দিক দিয়েই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেরই মানে প্রত্যেকটা ইয়ে যাতে ফুলফিল করে মানে প্রত্যেকটা স্পিয়ারে যাতে ফুলফিল করে প্রত্যেকটা সেক্টরে যাতে ফুলফিল করে সেই ব্যাপারে তাদেরকে বলা হয়েছে ডিপার্টমেন্টগুলিকে বলা হয়েছে তারা প্ল্যান বানিয়ে দিয়েছে কিছু আরও কিছু ইনকর্পোরেট করবো আজকের ইন্টারাকশনের পরে ইন্টারাক্ট করে তারা আমাদেরকে জমা দিচ্ছে সারা লাস্ট যে এখানেও যে মডেল বেস করবো কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে সমস্যা তো বেসিক্যালি এখানে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সমস্যা খাওয়ার জলের সমস্যা এখানে জলের যে লেয়ারটা আছে জলের লেয়ারটা একদম নিচে
নিচে থাকাতে সমস্যা। তো এখানে DWS এর যে ইঞ্জিনিয়ার আছে ওনাদেরকে বলা হয়েছে, তাদেরও প্ল্যান আছে, তারা প্ল্যান নিছে স্মল বোর ডিপ টিউবওয়েল এবং ডিপ টিউবওয়েল তারা অলরেডি জল জীবন মিশনের ব্যাপারে কিছুদিন আগেও মিটিং হয়েছে এখানে। তো সেই ব্যাপারে তারা কাজ করতেছে এখানে, যাতে আমরা জলের ব্যাপারে যাতে, এটা একটু জলেরটা প্রবলেম বেশি, কারেন্টের তো পাওয়ারের তো মোটামুটিভাবে কানেক্টিভিটি হয়ে গেছে এখানে। আর অন্যান্য সেক্টরে যে আছে রোড কানেক্টিভিটি, আরও কিছু কিছু রাস্তা যেগুলি ব্রিক সোলিং, এগুলিকে পাক্কা করা, ব্ল্যাকটপ করা বা কাঁচা রোডগুলিকে ব্রিক সোলিং করা, এগুলি বা অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারেও যেটা আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগতভাবে। কতটুক মাসের মধ্যে এই কাজ আরম্ভ করবে? অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানটা আমরা একটা ফান্ড যেটা পাইছে, ব্লকে যেটা পাওয়া গেছে সেটা 9 লাখ টাকা পাইছে আর কি। এটা জাস্ট ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি করার জন্য আর কি। পরবর্তী সময় এটা ফান্ড অ্যালোকেট হইব, অ্যালোকেট হলে পরবর্তী সময় আপনার পুরোপুরি প্রজেক্ট করা যাবে। স্যার কোন ডিপার্টমেন্টে? হ্যাঁ, আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে? আমি তো SDM। থ্যাংক ইউ স্যার। ওটাই বহুসং তিনি নিবাগৈ কক্তমা মুসুং নং সিটো ওংকাই নরক চিনি কক টিভি চ্যানেল ন নাইনা নিবাগৈ যতন নাহাय सारे गाहाम जानगै जतन खुलुमका सानजा गाहाम हामबाय।